مجلس انتظامیہ کے تمام اراکین، اساتذہ، طلباء و طالبات، بہت کامیابی کے ساتھ یہ پروگرام اپنا سفر طے کر رہا ہے اور طلباء اور طالبات نے علامہ شبلی نعمانی کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو کی اور ان کے کمالات کا اور ان کی تصنیفات، ان کی زندگی ہر گوشے پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈالی۔ بلا شبہ علامہ شبلی ایک ہمجد شخصیت، اور اگر کہا جائے کہ ہمارے اس ضلع کی، ہمارے اس شہر کی پہچان یہ ادارہ ہے اور شبلی کالج اور علامہ شبلی صاحب خود ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس ادارے سے وابستہ حضرات ملک اور ملک کے باہر بھی جہاں جہاں موجود ہیں وہ اپنے علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے وہ اسی ادارے سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنی لیاقت اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں نے آپ سنتے رہے ہیں علامہ شبلی پر جس گوشے سے بات کی جائے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اور مسلسل بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے بھی اپنے کچھ تاثرات رقم کیے ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز کچھ انگریزی ادب کے حوالے سے کروں گا۔ شیکسپیئر کی شہرۂ آفاق تصنیف ہیملیٹ ہے، جس میں وہ کچھ اس طرح سے رقم تراز ہے: The time is out of joint, oh the cursed spite, that ever I was born to set it right. وقت انتشار کا شکار ہے، برا ہو اس عداوت اور کینہ پروری کا کہ میں ایسے حالات میں پیدا ہوا جب اس بے ترتیبی اور بکھراؤ کو منظم کرنے کا بیڑا میرے سر ہے۔ دراصل یہ کلمات شیکسپیئر کے ڈرامے کے مرکزی کردار ہیملیٹ کی خود کلامی کا حصہ ہے۔ ہیملیٹ ڈنمارک کا شہزادہ ہے۔ اس کے والد کی ناگہانی اور پراسرار موت کے بعد وہ بہت ہی رنجیدہ خاطر ہے۔ مزید یہ کہ اس کی والدہ نے اجرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے چچا کلاڈیس سے بیاہ رچا دیا ہے اور حکومت بھی اپنے اختیار میں لے لی ہے۔ تو یہ کشمکش ہیملیٹ کی ہے، جسے لگتا ہے کہ حالات ناسازگار ہیں اور وہ ایسے حالات میں پیدا ہی کیوں ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ڈبلیو بیٹس کی ایک مشہور نظم ہے The Second Coming، جو 1920 میں شائع ہوئی۔ اس کی چند سطروں کو دیکھتے ہیں۔ Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world۔ ایک انتشار کا منظر ہے، دنیا اپنے محور سے ہٹ چکی ہے، جدھر دیکھیے بربادی اور غارت گری ہے۔ مزید دو سطریں بڑے کام کی ہیں، بڑی معنویت سے بھرپور ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity۔ جو بہترین لوگ ہیں ان میں اعتماد کا فقدان ہے، اور جو بدترین ہیں جوش و خروش سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کی شاہکار نظم دا ویسٹ لینڈ، جو 1922 میں شائع ہوئی اور جو جدید نظم یا جدید شاعری کے آغاز کا حوالہ بنتی ہے نظم۔ اس میں شیکسپیئر کہتا ہے Unreal city, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge, so many, I had not thought death had undone so many۔ موسم سرما کی صبح، کوہرے کی چادر میں لپٹا ہوا مصنوعی شہر، لندن برج پر لوگوں کا ایک ہجوم رواں دواں ہے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ موت نے اتنے لوگوں کو مار رکھا ہے۔ دراصل ایلیٹ کا اشارہ ان لوگوں کی روحانی موت کی طرف ہے۔ یہ مضمون ایلیٹ نے دانتے کی نظم انفرنو سے اخذ کیا ہے، جہاں دانتے لعنت زدہ ارواح پر ہونے والے عذاب کی منظرکشی کرتا ہے۔ ایلیٹ کا خیال ہے کہ جدید دور کا انسان بھی روحانی اعتبار سے موت کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں شہریار کے بھی 4 مصرے نقل کرنا بھیجانا ہوگا۔
जो दौरे जदीद के इंसान की ज़हनी और नफ्सियाती कैफियत को बड़ी उम्दगी के साथ अशार का जमा पहनाते हैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरफ बेहिस्सों के जान सके। हजरात, शेक्सपियर के कलमात, एड्स, इलियड और शहरयार की शायरी के कुछ हिस्सों को पेश करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस बात को बखूबी समझ लें कि दौर चाहे कोई भी हो, इंसानी जिंदगी सदा ही मसाइल और मुश्किलों का शिकार रही है। हालात की पेचीदगी में बतदरीज इजाफा होता रहा है। आज हम जिस दौर में सांसें ले रहे हैं वो तरक्की और कामयाबी का दौर जरूर है, मगर हमारी जिंदगियों को सख्त, मुश्किल और परेशानी में डाल रखा है। अब इंसानों के मसाइल ज्यादातर नफ्सियाती हैं। इसकी वजह सिर्फ इसलिए है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक महदूद होकर रह गए हैं, जिसके नतीजे में हम सब तंग नजर और खुदपरस्ती का शिकार बनकर रह गए हैं। इसके बरक्स अगर हम अल्लामा शिबली नुमानी की जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी जिंदगी हमें उन आला इंसानी अक़दार से रोशनास कराती है जो रूह की तस्कीर का सामान है। शिबली ने 1857 के पुराशोक दौर में आंखें खोली। ये ऐसा वक्त था, ये ऐसा मोड़ था जब हिंदुस्तान बगावत का अलम लेकर खड़ा हो चुका था और गुलामी के बोझ से दबे हुए लोग सदाए इख्तियार बुलंद कर रहे थे। मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे। ये अलग बात कि आजादी का हसूल 100 साल के बाद मुमकिन हो सका और अल्लामा शिबली की जिंदगी का जो दौरानिया है 1857 से पहली जंग अज़ीम 1914 तक 57 साल की उम्र में हर मैदान में उस सरगर्म हमल रहे। मुख्तलिफ सतहों पर उन्होंने मुल्क और कौम की फलाह व बहबूद के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए। अगर हम अल्लामा की जाती जिंदगी की बात करें तो उनका बचपन आसूदा था। वो बड़े ही नामी गिरामी खानदान से उनका ताल्लुक था। जमींदार खानदान के वो जिस्म ज़राअत थे। वालिद बड़े ही मशहूर और मुअज़्ज़ज़ वकील थे, लेकिन वो एक ऐसे शख्स थे कि उनके दिल में एक मुस्तकिल तड़प थी, एक बेचैनी थी। उनका दिल मुस्तकिल तड़प और बेचैनी का आमाजगाह बना हुआ था। ये बेचैनी और तड़प उनकी अपनी जात के लिए नहीं थी, बल्कि कौम के तय थी। वो एक ऐसे शख्स थे जो फरावानी और आसूदगी से मुतमईन होकर जिंदगी गुजारने वालों में से नहीं थे। अच्छा, उन्हें ये हमेशा फिक्र दामनगीर रहती थी कि मिल्लत कैसे तरक्की करे और अपने तमाम ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचे। यही वजह है कि 25 साल की उम्र में अलीगढ़ का सफर होता है और 26 साल की उम्र में इस इदारे की बुनियाद डालते हैं 1983 में और वहाँ पर प्रोफेसर बनते हैं अरबी और फारसी के और मुस्तकिल उस सिलसिले में काम करते रहते हैं। आप देखें कि उम्र का वो मोड़, नौजवानी की उम्र, जब आसाइशें और सारी दिलचस्पियां अपनी तरफ खींचती हैं, ऐसे में एक नौजवान अपने आप को उन आसाइशों से हटाकर संगलाब जमीनों पर अपने कदम रखता है और जहां जहां जाता है अपनी फिक्र और अपने ख्याल के गुलगुले करता हुआ चला जाता है, चिराग रोशन करता चला जाता है। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस चिराग के सिलसिले को और आगे बढ़ाएं। यही वजह थी कि जब वो अलीगढ़ जाते हैं और मौलाना हाली ने उस वक्त मुसद्दस मद्दुल इस्लाम लिखी तो अल्लामा शिबली ने उस वक्त सुबह उम्मीद लिखी। उन्हें मालूम है कि कौम का एक ताबनाक माजी रहा है, एक शानदार माजी रहा है, लेकिन वो उसके हाल की हालत से मुतमईन नहीं थे। मगर जब उन्होंने सर सैयद को देखा तो सर सैयद की शख्सियत में उन्हें वो मकनातीसी पहलू नजर आया और ये भी एतमाद हुआ कि ये शख्स मिल्लत के हालात बदल सकता है। और उन्होंने खराज अक़ीदत पेश की। सुबह उम्मीद की 2-3 मुस्लिम में पढ़ता हूँ, कितना खूबसूरत शख्सियत की सेहरंगेज शख्सियत का उन्होंने खाका पेश किया है। सूरज से बयां जलाले शाही, चेहरे पे फरोगे सुबहगाही, वो रेशे दराज की सुपेदी, छिड़की हुई चांदनी जहर की, पीली से कमर में जरा खम, तौकीर की सूरत मुजस्सम, वो मुल्क पर जान देने वाला, वो कौम की नाव खेने वाला। और शिबली का दिल मिल्लत के दर्द से शराबोर था। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।